Raden Haji Muhammad Said Wijayatmaja yang masih hidup, semoga diberikan kesehatannya. Satu, Raden Haji Syarif Wijaya bin almarhum Raden Haji Muhammad Said Wijayatmaja, Raden Haji Bambang Wijaya bin almarhum Raden Haji Muhammad Said Wijayatmaja. Tiga, Raden Haji Medi Wijaya bin almarhum Raden Haji Muhammad Said Wijayatmaja. Empat, Raden Haji Gatot Sawono Wijaya bin almarhum Raden Haji Muhammad Said Wijayatmaja. Lima, Cucu Erbanu Raja Jenderal Wijaya bin Raden Haji Medi Wijaya. Enam, Raden Brian Arya Syahputra Wijaya bin Raden Haji Medi Wijaya. بأن الله الكريم يتوشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن قلبهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وبشر الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا فعززنا بثالثا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمن وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسلمون وجاء من أقصى المدينة رجلين قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عنه شفاعته شيئا ولا ينقذ إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أرسلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا قسوة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم والأرض الميتة أحييناها فأخرجنا منها حبا
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية له أن خمل ذريتهم في الفلك المسخون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم واتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيكم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعلمون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون
ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام غيره قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذ أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس في شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يدفع عنده إلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حاسبكم بالله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمين أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمين أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمين أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه
سبحان الله وبحمده الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده الله وبحمده سبحان 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 الله سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد ونستعين آمين. صبر من الله يا الله يا مولى معبود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا على كل حال. حمدا يوافي نعمه ودافي نقمه ويكرم سيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك ولك الثناء يا من سلطانك. سبحانك لا نحصي عنك انت كما اسند على نفسك. فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد ان دائما ابدا. اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل قدوة فارج بالقرب وتقضى الهوائتنا الرغائم والخواتم بسال القلمام وبوجه الكريم وعلى اله وصحبه كل لمحة ونفس بعد المعلوم لهم. اللهم يا مغفرتك وسننا وارحم رجائنا مع اعمالنا اللهم اغفر لنا دنيانا وارحمنا لابائنا وامهاتنا دارنا مشاينا والانسين والسماوات والمؤمنين ومن الايام اموات. اللهم اعنا على ذكرك شكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل واسعة قبة امرنا هلنا شبهنا وما نوينا وما تكفنا وما استغفرنا زيادة به شرف نبي صلى الله عليه وسلم. سمع أخوي أبائي ومن المرسلين صلوات الله وسلامه أجمعين. تماما تعالى بسببهم وسلم مثل ذاك منا عليهم واجعل غيرة بينهم وبأيمانهم فإذا الله مرافة رحمتك تحنك رضوانك علينا عليهم من القراء والخلصان والمسلمين والرسولين والمتكلمين وسائر محقق لهم بيوم الدين. سمع آبائنا وأمهاتنا أجدادنا جداتنا إخواننا أخواتنا عمامنا عمدنا أخوالنا خالاتنا أبنائنا بناتنا أقربنا مشينا ولأرواح من المسلمين والمسلمات والمؤمنات على أيام ثم وسلسان المرحومين والمرحومات المذكور في هذه المكتوبة. اللهم يا سوي رحمة ويا وسر المغفرة لمن كانوا من المسلمين فاجزالهم فإن كانوا من المسلمين وتزاونهم ولقهم برحمتك رضاك وإن تزابهم بقبورهم وجعل الله جنبيهم ولقهم برحمتك حتى تمسهم آمين الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وتحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا لهم وارحمنا وارحمهم وعافنا واعف عنهم واجمع أصفانا ونجنا إياهم وانزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والضياء والنور علينا والوالدين والولدنا ولا جميع أهل القبور
من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع عنهم الدرجات والدعاء لهم الحسنات وكافر عنهم السيئات اللهم ارهم الجنة أنت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم والعمل وبركة في الرزق والعلم والعمر توبة قبل الموت رحمة عند الموت مغفرة بعد الموت وهبني الله في سكرات الموت ونسألك النجاة من النار والعفو عند الحساب والموجة إلى الصراط ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أصلح علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين فاتحة الحمد لله بالعالمين إياك نعبد إياك نستعين صراط الله غير المغضوب Terima kasih kepada Ustaz Haji Muhammad Wasyafir yang telah memimpin pembacaan Al-Quran. Semoga Allah yang memberikan samping kepada para amal-amal mukmin dan kita berpikir ini tentang pelihara kesehatan kita untuk ibadah kepada Allah SWT. Hari yang menghormati sebagai berikut yaitu tafsir yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Muhammad Al-Fatih Haji Ahmad waktu tempat kami silakan sekaligus doa untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. فيقول الله عز من قائل وأتم الحج والعمرة لله وقال صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يصبر على بلائي ولم يشكر على نعمائي ولم يرضى بقضائي فليطلب ربا سوائي أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Hadirin jamaah dimuliakan Allah, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Nur Rahmatullah Syatiri mata'anallahu ta'ala bih, orang tua kita Bapak Al-Mukarram Ustaz Haji Rodani, Al-Mukarram Ustaz Haji Abdullah bin Haji Abdul Aziz, para asatiz, para hujjaj, jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di dalam majlis yang mulia ini. Ini munasabah alhamdulillah. Pada minggu yang lalu kita sudah menghatamkan kitab Kashifatus Syaja', ya insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan membaca kitab Al-Yaqut An-Nafis, ya. Ini kitab lanjutan dalam mazhab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu warḍah. Hadirin jamaah dimuliakan Allah, maka pada kesempatan malam hari ini di samping kita tasyakur atas nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, pun juga mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepada sebahagian daripada saudara-saudara kita. Yang pertama saudara kita Bapak Syahrul
bin almarhum Sarmili Haris yang insya Allah pada minggu yang akan datang akan melaksanakan ibadah umroh menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu karena beliau minta izin ingin meninggalkan kota Madinah melaksanakan ibadah umroh. Karena para sahabat diwajibkan untuk izin kepada Rasulullah SAW kalau mereka meninggalkan kota Madinah. Kata ulama, karena sekedar meninggalkan baginda Nabi SAW, walaupun untuk keperluan ibadah, itu satu kerugian yang besar. Sehingga mereka perlu minta izin kepada baginda Nabi SAW. Apa pesan baginda Nabi kepada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala? Nabi SAW katakan, la tansa min salihi da'awatika ya ukhay. Ya ukhaya itu isim tasghir, duhai saudara kecilku. Ini bukan karena kecil tapi karena dekat, karena rapat, karena akrab, sehingga dipanggil dengan ukhay. La tansana, jangan kau lupakan kami dengan kebaikan-kebaikan doamu. Nabi SAW minta doa. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tidak ada ucapan yang lebih aku sukai, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kegembiraanku mendengar perkataan baginda Nabi SAW itu. Yang kalaupun ditukar sama dunia dan isi-isinya, ini masih lebih aku sukai perkataan baginda Nabi SAW. Bagaimana Rasulullah SAW minta, atau bahasa kitanya nitip doa kepada Sayyidina Umar. Bukan semata karena kemuliaan Sayyidina Umar yang memang kita tidak ragukan, tapi juga karena ritual ibadah umrah yang akan beliau lakukan. Tidak ada pesan baginda Nabi kepada siapapun sahabat yang minta izin baginda Nabi SAW untuk pergi kemana-mana, kecuali pesan kepada Sayyidina Umar untuk tidak lupa mendoakan Rasulullah SAW. Kayak apa istimewanya umrah itu? Sehingga Nabi SAW nitip doa kepada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu arda. Yang pertama, orang yang ibadah umrah ini dalam segi status kemuliaan, bukan status hukum. Dalam segi status kemuliaan seakan-akan disejajarkan dengan orang yang haji. Karena sering disebut dalam satu rangkaian hadis tentang keutamaan orang yang umrah dan haji, seperti hadis Nabi SAW, al-hujjaj wal-ummar wafdullah. Orang yang haji, orang yang umrah adalah delegasi-delegasi Allah. Da'ahum fa'ajabu, Allah panggil mereka, mereka penuhi panggilan Allah. In sa'alu u'tu wa in da'au ujibu. Maka jika mereka berdoa, doanya akan diijabah oleh Allah. Dan jika mereka meminta, permintaannya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari segi status disebut sama seperti haji, yaitu delegasi-delegasi Allah. Dalam hadis diriwayatkan Sayyidina Daud alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ma ala ibadika in zaruka fi baitika?" Ya Allah, apa yang kau sediakan bagi hamba-hambamu jika mereka datang ke rumahmu, ai haji atau umrah. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab, "Ya Daud, haqqan 'alal mazur ay yukrimaz zair." Wahai Daud, pantas bagi yang didatengin untuk memuliakan yang datang. Bahasa kita ini sahibul bait dengan tamu. Allah Subhanahu wa taala sebagai sahibul bait, sedangkan yang haji dan umrah sebagai tetamu. Kalau kita datang ke rumah seseorang, maka yang disuguhin sesuai dengan latar belakang seseorang tadi. Apakah dia kaya, apakah dia enggak kaya. Ditambah apakah dia dermawan, apa enggak dermawan. Kalau kaya doang tapi enggak dermawan, air putih doang keluar gitu kan. Tapi udah kaya, dermawan, maka akan keluar apa aja tuh dikeluarin tuh. Nah, gimana kalau sahibul baitnya Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita walaupun banyak duit, kadang-kadang nggak ada apa-apa di rumah, kebetulan belum beli apa-apa, tamu datang pagi-pagi, belum beli apa-apa, akhirnya yang keluar air putih doang misalkan,
Ya pelit amat, bukan pelit, memang adanya itu doang misalkan. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala maha kaya, ya, yang nggak pernah habis kekayaannya itu. Ya. Maka dalam hadis Nabi gambarkan seandainya seluruh umat manusia, bukan yang haji yang umrah doang, karena yang haji umrah jumlahnya terbatas. Seandainya seluruh umat manusia berkumpul di satu tempat, ya, kemudian di waktu yang sama mereka meminta dengan permintaan yang berbeda-beda. Ada beberapa miliar manusia kumpul di satu tempat. Niscaya tidak sedikit pun mengurangi kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi dari sekian umat manusia banyak yang kafir, yang jelas mereka enggak berdoa kepada Allah. Nah, banyak yang malas sehingga mereka enggak beribadah kepada Allah. Sehingga yang berdoa paling berapa persen dari sekian hamba-hamba Allah. Yang Nabi gambarkan seandainya seluruh umat manusia berdoa sekalipun di waktu yang sama, itu Allah enggak bakal kerepotan. Ya. Kalau kita anak kita ada 4 aja, semuanya mau daftar sekolah, udah kerepotan kita. Bareng gitu. Ini daftar SMP, ini daftar SMA, yang ini mau ke sono, mau ke sini. Nah, padahal baru 4 orang. Ini Allah Subhanahu Wa Taala seluruh umat manusia minta perkara yang berbeda-beda di waktu yang sama. Itu gambarannya seperti kita lagi di multazam. Nah, yang disebut oleh Nabi SAW, huna tuskabul abarat wa tuqalul asarat. Di sini kata Nabi, air mata ditumpahkan dan di sini dosa digugurkan. Maka hampir nggak ada orang kagak nangis di multazam. Emang tempatnya nangis. Ya. Nah, bahasanya beda-beda. Semua berusaha untuk nempelin badannya ke kiswah Ka'bah atau ke dinding Ka'bah. Itu yang disebut multazam, dari iltizam. Ya. Artinya tempat kita berpeluk. Ya. Nah, itu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Itu tempat yang paling mustajab dari sekian tempat-tempat yang mustajab yang ada di sana. Ya. Nah, ini yang pertama yang diingat itu. Ya. Jadi kalau kita haji umrah, yang kita buru, yang kita cari, yang kita usahakan itu berada di multazam. Yang kedua, berupaya untuk berada di Hijr Ismail. Dalam hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kepengen banget saya sholat 2 rakaat di dalam Ka'bah. Nabi tuntun Aisyah, alih-alih masuk ke Ka'bah, justru masuk ke Hijr Ismail tuh, yang lingkaran itu. Kata Nabi, sholat di sini sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Karena memang aslinya itu Ka'bah, cuma karena kekurangan biaya waktu pembangunan, akhirnya itu enggak dibangun. Tapi itu tetap area Ka'bah, yang sholat di dalamnya sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Ya. Ini pun juga kalau kita bisa, ya, kita upayakan, kita usahakan. Yang ketiga, Raudhah, ya, tempat yang ada di Masjidin Nabawi, yang Nabi SAW sabdakan dalam hadis, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah raudhah min riyadil jannah. Itu ada beberapa tiang tuh di kawasan itu. Nah, itu perlu diperhatikan, ya. Situ ada corak tiang yang berbeda. Yang kalau corak itu seperti yang kita ketahui, itu berarti masih kawasan raudhah. Kalau udah mundur sedikit, walaupun tiangnya sama, tapi ada coraknya yang beda di atasnya, itu sudah berarti bukan kawasan raudhah. Dulu dibedain dengan karpetnya. Itu karpet yang model begitu tuh, oh berarti itu kawasan raudhah. Yang luar itu berarti sudah di luar kawasan raudhah. Nah, ini ya, yang wacana sekarang kita hanya bisa ke raudhah seumur hidup cuma sekali doang. Ya. Dulu kan kalau kita datang, bukan seumur hidup, sekali datang sekali doang. Kalau kita umrah nih, seminggu ke 2 minggu kah, itu hanya dikasih izin untuk bisa ke raudhah, aksesnya lewat aplikasi cuma sekali doang. Ya. Itu katanya untuk memberi kesempatan yang lain bisa ke raudhah gitu ya. Nah, itu akses yang sudah dibatasi. Nah, yang lebih utama daripada raudhah, bahkan lebih utama daripada Ka'bah, bahkan lebih utama daripada Aras, kubur baginda Nabi SAW. Yang ulama sepakati tempat yang paling mulia di alam jagat raya ini. Bukan alam dunia doang, alam jagat raya ini termasuk Aras Allah SWT. Yang lebih mulia adalah kubur baginda Nabi SAW. Nah, di mana di kubur itu
terdapat jasad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuatu itu kan jadi mulia karena apa yang melekat pada dirinya. Nah, di dalam ungkapan syair dikatakan, ya khaira man dufina bil qa'i a'zumuhu fataba bi tibihinna al qa'u wal akamu nafsil fida li qabrin anta sakinuhu fihi al afaf wa fihi al jud wal karam. Seakan-akan penyair ini ngomong sama kuburan, seakan-akan gitu. Karena kita nggak mampu ngomong langsung dengan Nabi SAW karena saking mulianya, saking istimewanya, udah omongin kuburannya dia. Seperti Majnun Laila, orang yang tergila-gila dengan Laila. Laila Majnun kalau orang bilang, dibalik Majnun Laila, orang tergila-gila dengan Laila. Tembok diajak ngomong sama dia. Bukan dia gila, tapi dia nggak sanggup ngomong langsung sama kekasihnya, sehingga dia ngomong sama tembok. Nah, uqabbilu zal jidara wa zal jidara, fama hubbud diyari saghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Asal boleh itu tembok diciumin tuh. Bukan karena demen sama temboknya, tapi demen sama orang yang tinggal di dalam rumah itu. Majnun Laila tuh. Sampai ketika orang tuanya, orang tua si perempuan ngelarang, Qais, ente jangan dekat-deketin anak saya lagi, bahkan jangan deketin rumah saya lagi, apalagi nemuin anak saya. Apa siasatnya si Qais? Ini si Laila ini punya ayah, dia penggembala kambing, banyak kambingnya ratusan. Maka si Qais bikin baju dari kulit kambing, kemudian dia berjalan ikutin kambing ke si punya babinya Laila nih, ngembek dia, mbeh, supaya bisa mendekat ke rumahnya Laila tuh. Makanya dibilang Majnun Laila nih. Laila Majnun ya, orang tergila-gila dengan Laila, hampir model kayak begitu tuh. Kata sebagian ulama sejarah, Lailanya kagak cakep amat. Ya memang udah agak adong cinta. Orang kata apa juga memang gue demen sama dia. Nah, itu gambarannya, itu yang digambarkan dalam kalimat penyair tadi tuh. Ya khairu man dufinat bil qa'i a'zumuhu tuh. Ya, yang zahirnya ini kuburan tanah, zahirnya tuh. Tapi di dalamnya ada kemuliaan. Fihil afaf, fihil jud, di situ ada al-jud, sifat pemurah. Fihil karam, sifat dermawan. Jadi zahirnya itu seperti menampung jasad baginda Nabi, tapi di waktu yang sama juga menampung semua kemuliaan baginda Nabi. Sama seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika wafat dikubur. Kata ulama, bukan jasadnya doang yang kekubur, tapi ilmunya juga ikut dikubur. Nah, dufina wa dufinat ma'ahu ulumu. Dan Nabi SAW begitu juga. Bukan Rasul saja yang jasad itu terkubur. Sifat mulianya, akhlaknya, kedermawanan semua juga ikut terkubur. Dan Nabi SAW mengingatkan saat kita ziarah kubur, kita bukan ziarah orang mati. Kita ziarah Rasul SAW yang hidup di kuburnya. Karena sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, kaifa nusallim alaika wa qad arimta? Wahai Tuhan Rasul, gimana nanti kami memberi salam kepadamu sedangkan kau sudah jadi tanah? Masa kami beri salam sama tanah? Nabi SAW kemudian menyatakan, ama alimta anna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Emang kita enggak tahu? Emang kamu enggak tahu Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi? Sehingga ketika ziarah kubur, Rasulullah ada di kuburnya. Bukan tanah, bukan tulang, tapi fisik utuh. Sebagaimana Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj melewati kubur Nabi Musa yang sedang sholat di kuburnya. Marartu bi qabri akhi Musa wa huwa qa'imun yusalli fi qabri. Saya melintasi kubur Nabi Musa, beliau sedang sholat di kuburnya. Yang namanya sholat dengan ruh dan jasad. Bukan ruhnya doang, tapi juga jasadnya. Nah, apalagi Rasulullah SAW. Sahabat Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, setelah terbunuh dalam peristiwa perang Mu'tah di Yordania tuh, dengan kedua tangan yang putus. Kemudian Nabi katakan Allah ganti dengan dua sayap, yang dengan dua sayap itu beliau berterbangan di taman-taman surga. Yang setelah mati syahid, sebelum beliau diiringi oleh para malaikat masuk surga, datang dulu menjumpai Rasulullah di Madinah. Ini dalam dimensi arwah, bukan dimensi jasad. Dia datang kepada Nabi SAW. Kemudian Rasul mengatakan, ini Ja'far datang. Sebelum dia diiringi oleh para malaikat masuk ke dalam surga, dia datang memberi salam kepada Rasul SAW.
Kemudian Rasulullah menjawab salamnya itu. Ya. Ini makhluk mulia yang kita datangin. Ya. Bahkan kita rela ninggalin Masjidil Haram yang ibadah di dalamnya sebanding dengan 100.000 kali lipat. Salat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibanding salat tempat lain. Termasuk Masjid Nabawi. Masjid Nabawi cuma 1:1000. Tapi kenapa kita rela ninggalin Masjidil Haram untuk datang ke Madinah kalau bukan karena makam baginda Nabi SAW? Kalau banding-bandingin sholat, bandingkan di Masjidil Haram 100.000, sedangkan di Masjidil Nabawi cuma 1.000. Kata ulama, kenapa tetap kita datangin Masjidil Nabawi? Karena tadi itu ada kubur baginda Nabi SAW, ya, yang menjadi asbab, yang menjadi perantaraan kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kubur ini, ya, orang kadang melihat secara fisik saja tempat dikuburkannya jasad baginda Nabi SAW. Tapi secara hakikat ini luar biasa. Imam Nawawi rahimahullah menceritakan kisah dalam kitab beliau Al-Idah, kisah Imam Utbi. Imam Utbi ini seorang ulama, ya, yang ketika sedang berada di sisi makam baginda Nabi SAW, kemudian ada seseorang Arab Badawi, Arab dusun, Arab kampung, ziarah ke makam baginda Nabi. Nah, saat ziarah, kemudian dia membaca ayat ini. Ayat itu ada di atas makam baginda Nabi SAW. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Dan jika mereka berbuat zalim kepada dirinya, berbuat maksiat, maka mereka datang kepadamu wahai Muhammad. Ngapain? Fastaghfaru lidzunubihim, mereka pun minta ampun, minta taubat kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Wastaghfara lahumur rasul, kemudian Rasul memohonkan ampun untuk mereka. Jadi enggak cukup dengan istighfar dirinya, tapi Nabi juga doain dia. Ya. La wajadullaha tawwabar rahima, maka dia akan dapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah baca ayat itu, kemudian ya Rabb, aku telah datang kepada nabimu, aku memohon ampunanmu, maka ampunilah dosa-dosaku. Kata Imam Utbi, Rasulullah SAW datang dalam mimpiku, kemudian mengatakan, ilhaqil a'rabi, wahai Utbi, kejar Arab itu, katakan kepadanya Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Ya. Itu ayatnya ditulis di atas makam baginda Nabi SAW, ya, untuk mengingatkan, ya, saat kita datang, kita bukan datang ngadepin jendela, bukan datang ngadepin kubur, ya, biasa. Ini ngadepin manusia yang menjadi wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang dengan sekedar datang saja dosa kita rontok, kasar itu, ya. Yang sekedar kita datang mengakui dosa. Maka Imam Nawawi mengingatkan, saat kita ziarah makam baginda Nabi, kita jaga adab, ya. Ya, nah, kita jaga adab, berdiri seperti posisi seakan-akan Rasulullah SAW ada di hadapan kita, ya, dengan rasa malu, dengan rasa takut, ya. Datang sebagai umat tapi banyak mengecewakan baginda Nabi SAW. Perasaan yang seumpama itu, ya. Apalagi kalau benar tadi peraturan, kita cuma dikasih kesempatan cuma sekali doang tuh ke Raudhah, atau melintas ke makam baginda Nabi SAW, ya. Dan mungkin saja umrah yang kita lakukan umrah yang terakhir. Sama seperti salat, kata Nabi SAW, sallu salata muaddi', salatlah kamu seakan-akan itu salat terakhir kamu. Sehingga total kita. Nah, ibadah begitu juga tuh, apalagi umrah. Ya, belum tentu kita bisa balik lagi, apalagi haji. Orang udah ada yang pernah haji tapi ternyata nggak bisa balik lagi walaupun pengen, walaupun ada duit, ya, ternyata peraturan tidak mendukung misalkan. Nah, maka kesempatan ini Abang Sahrul, ya, Allah Subhanahu wa taala pilih menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala, urusan belanja dikitin dah kasarnya, ya. Urusan hiburan, urusan healing dikitin, ya. Karena hitungannya per menit itu kalau bisa dikalkulasiin, bisa dihitung itu berapa juta tuh per menitnya tuh waktu yang kita habiskan di sana tuh, ya. Sampai-sampai ada Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu umrah hampir 1000 kali seumur hidup beliau. Ya, tamara alfa umrah hampir 1000 kali. Ketagihan. Ya, beliau orang kaya dan juga lokasinya dekat dengan Mekah sehingga bisa tuh mondar-mandir tuh hampir 1000 kali umrah seumur hidup beliau tuh. Hajinya sampai 60 kali, ya. Karena bukan enggak ngeluarin biaya, bukan enggak ngeluarin tenaga, ya, tapi karena tahu kemuliaannya. Ya, kita yang hadir, ya, nitip salam, ya.
nitip salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nitip salam ini udah pernah dicontohin oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, khalifah ke-6 dinasti Bani Umayyah. Ya, beliau ini khalifah, tapi kadang bayar orang sekedar untuk ziarah ke makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuh nih, gua kasih duit ongkos ziarah sana, titip salam. Ya. Kata beliau, seandainya aku keluarkan beribu-ribu duit, ya, sekedar untuk bisa nitipin salam, itu aku enggak anggap sebagai mubazir. Karena feedbacknya, ya, karena balasan kebaikan yang beliau dapatkan tuh jauh lebih daripada uang yang dia berikan. Kalau beliau bisa sendiri datang, karena beliau sebagai khalifah, ya gampang datang. Tapi kalau enggak sempat, itu beliau datangnya orang lain. Harun ar-Rasyid, khalifah dinasti Bani Abbasiyah, beliau buat jadwal tuh. Kalau tahun ini jihad, pergi perang, maka tahun ini enggak pergi haji. Tahun depannya baru pergi haji. Kalau tahun depan haji, berarti tahun depan enggak pergi jihad. Pokoknya setiap tahun kalau enggak jihad, haji. Kalau enggak jihad, haji. Haji yang juga Nabi sebut jihadun la qitala fih. Haji itu jihad yang kagak ada perangnya. Nah, jihad yang kagak ada perang. Itu jihadnya kaum perempuan. Karena mereka enggak bisa perang, mereka haji dan itu setara dengan pahala jihad. Ya. Nah, ini waktu yang diberikan. Kemudian kalau sempat, ya, ada di tanah suci, perbanyak zikrullah. Ya. Kalau bisa hatam Quran, insyaallah bisa hatam Quran. Ya. Beli Quran, ya, yang memang dijual Qurannya sama Quran yang di Masjidil Haram, jangan beda. Nah, setelah itu kita baca itu Quran. Kalau bisa hatam, alhamdulillah. Setelah hatam, taruh di situ sebagai wakaf. Kalau Quran modelnya beda, dikeluarin sama petugas tuh. Nanti di tempat lain gitu ya. Nah, kalau Quran yang sama, itu dianggap seragam sama Quran yang ada di situ. Itu kalau memungkinkan. Ya. Karena kalau kita hatam Quran di situ, berarti hatam Quran 100.000 kali. Nah, setiap hurufnya 100.000 huruf pahalanya gitu. Nah, begitu juga dengan zikirnya tuh, salawatnya dan seterusnya tuh. Semua amalan kita dilipat gandakan sampai 100.000 kali. Kalau kita mau bayar dengan duit, seberapa nilainya tuh? Itu nggak bakal ketebus. Nah, ini kesempatan yang mungkin tidak terulang. Ya. Yang kedua ini kaitannya dengan ilmu. Ya. Bang Sarul pastikan ilmu yang cukup untuk kita bawa melaksanakan ibadah umrah. Apa saja yang bisa membatalkan, apa saja yang bisa menyebabkan hukuman. Ya. Kita sebut sana bayar dam. Yang dengannya kita harus bayar dam. Apa larangan-larangan orang yang sedang ihram. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ya. Karena kalau kita ngaji di masjid biasanya nggak pernah nyampe bab haji. Biasanya nggak pernah nyampe bab haji. Paling bab sholat, bab wudu. Giliran bab haji, gurunya udah meninggal. Udah ganti lagi, mulai lagi bab sholat lagi. Jadi jarang ketemu dengan bab haji ini. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang akan dijalankan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian yang kedua ini tasyakur. Salah seorang jamaah kita, Bapak Haji Gatot. Insyaallah akan namanya pindah apa ya pindah lokasi tempat tinggal ya. Yang sebelumnya udah dari kecil ya di Gang Solihin di Pasar Menek ya, udah familiar dengan suasana Pasar Menek, udah nempel kondisi Pasar Menek. Nah sekarang harus berpisah ya. Karena kaidah mengatakan dawamul hal minal muhal. Kondisi yang menetap itu perkara yang mustahil. Di situ aja mustahil. Di dunia aja mustahil, bakal ke akhirat juga. Muda aja mustahil, bakal tua juga. Kuat aja mustahil, bakal lemah juga. Dawamul hal minal muhal. Jadi enggak usah sedih. Enggak usah baper ya. Ya, ini bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala memperbanyak tempat-tempat singgah kita, sehingga tempat-tempat singgah itu akan menjadi saksi kebaikan. Makanya ulama mengingatkan kalau kita ingin ninggalin satu tempat, hapus jejak-jejak keburukan yang ada di tempat itu. Kita sedekah, kita ibadah, kemudian bertekad untuk menjadikan tempat yang baru menjadi saksi kebaikan-kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah dimuliakan Allah.
Sekali lagi kita doakan dan kita ucapkan barakallahu fi kepada akhina Syahrul atas izin Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi tetamunya. Mudah-mudahan diberi kemudahan, kelancaran dan utamanya mendapat umrah yang mabrurah, umrah yang makbulah di sisi Allah. Saudara kita Bapak Haji Gatot mudah-mudahan di tempat yang baru terus bisa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan utamanya lagi mendapatkan tempat yang membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kita baca suratul Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala ma nawahu salihun wa ala hadhihi niyyah. Allah yudkhil niyatina fi niyatihim wa maqasidana fi maqasidihim ala hadhihi niyyah wa ala hadratin nabiy Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma waj'al fina wala taj'al fina wala ma'ana wala ma yatba'una syaqiyan wala matrudan wala mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah dengan Allah, untuk pengajian yang akan datang ya, kalau Habib enggak bisa datang, insyaallah kita dengan pengajian Al-Yaqutun Nafis ya, yang ingin nitip rezeki buat beli kitab, niat untuk dipakai buat yang ikut pengajian, silakan bisa berhubungan dengan Bapak Saifullah. Nanti kita tanya dulu harganya di toko kitab insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.